गोलाघाटी विधानसभा कांचनमाला क्षेत्र के कुमार देबबर्मा से सभी परिचित हैं। कुमार देबबर्मा महाराजा वीर विक्रम किशोर के शासन काल में त्रिपुरा से जापान, रूस, जर्मनी के राजा की ओर से युद्ध में शामिल हुए थे। युद्ध की जीत के बाद कुमार देबबर्मा को उनकी बहादुरी के लिए त्रिपुरा के महाराजा और शाही दरबार से कई विशेष सम्मान भी दिया गया था। कुमार देबबर्मा कम उम्र में ही घर से भागकर राजा के सेनापति के पद पर दाखिल हो गए थे। कई वर्षों तक राजा के सेनापति के रूप में सेवा करने के बाद कांचनमाला के नए घर में वे लौट आए। घर लौटकर उन्होंने पहले राजनीतिक जीवन में कदम रखा, फिर सब कुछ छोड़कर धार्मिक कार्य में जुड़ गए। उनके घर में लगभग हर दिन दूर दूर से प्रशंसक आते थे। कुमार देबबर्मा विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई बार चर्चा में रहे थे, लेकिन आज वे इस दुनिया में नहीं रहे। वीर योद्धा कुमार देबबर्मा इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। वे अपनी उम्र के कारण पिछले कुछ समय से अपने ही घर में कई तरह के शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे थे। हालत गंभीर होने पर उसे स्थानीय कांचनमाला प्राथमिक अस्पताल ले जाया गया था और उनका अंतिम संस्कार रविवार यानी 2 जनवरी को कांचनमाला बाजार के शमशान घाट पर किया गया है। गोलाघाटी विधायक वीरेंद्र किशोर देबबर्मा, पश्चिम त्रिपुरा जिला परिषद अध्यक्ष अंतरा सरकार, कांचनमाला क्षेत्र प्रमुख प्रदीप कुमार मजुमदार, उप प्रमुख जतन देवकर सरकार, उप प्रमुख जतन सरकार, बेलवारी एडीसी क्षेत्र के एमडीसी गणेश देबबर्मा, एडीसी स्वास्थ्य मंत्री कमल कोलोई और कई अन्य व्यक्ति भी इस मौके पर उपस्थित थे। उनके अंतिम संस्कार में आज राज्य के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद भी जताई गई है। उनके ही घर में आज सुबह से अब तक सैकड़ों लोग देखा जा चुका है। सभी ने माला अर्पण कर उन्हें अंतिम विदाई दी। मृत्यु के समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। उनके परिवार में पत्नी, 4 बेटे और 1 बेटी है। मृत कुमार देबबर्मार छेले बाबा 1902 साले जन्मग्रहण करें एवं मृत्युबरण करें 1 জানুয়ারি 2022। গতকালকে উনি যে কাঞ্চনমালা বাজার, এই কাঞ্চনমালার নাম ওনার নানুর নামে, ওনার নানু দান করেছিল জায়গাটা। এবং এই কাঞ্চনমালার ছেলে ছিল রামকৃষ্ণ দেববর্মা, যে এখন রামকৃষ্ণ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল নামে পরিচিত। উনি কাঞ্চনমালার ছেলে ছিল এবং রামকৃষ্ণর ছেলে ছিল কুমার দেববর্মা। কুমার দেববর্মা 1939 সালে, তখন রাজ আমল ছিল, তখন রাজার সৈনিক ছিল। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 1939 সালে উনি যখন জাপান এবং আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল, তখন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আমেরিকার হয়ে তখন আমার বাবা ওই যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিল জাপানে। তখন উনি আমাদেরকে বলতো যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানে যে অ্যাটম বোমা তখন যে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং অনেকজন লোক মারা গিয়েছিল, সেটা আমাদেরকে বলেছিল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসে তারা বার্মা যুদ্ধেতেও, তখন তারা বার্মা যুদ্ধেও তারা অংশগ্রহণ করেছিল এবং জয় হয়ে তারা আবার সুস্থভাবেই ফিরে আসেন। এরপরে উনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। তখন রাজনীতির পরে উনি আর ভালো লাগেনি আমাদের যা বলেছিল। এরপরে উনি পূজা ধর্মের কাজেই উনি নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং যখন উনি ধর্মের কাজে ছিলেন তখন উনি অনেক নিয়মকানুন উনি পালন করতেন। কি দিনে উনি 3 বার মেডিটেশন করতো এবং দিনে একবারই উনি খাবার খেতেন, কারণ
উনি পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত উনি কোনো কিছু জল মুখে দিতেন না, খাবারও খেতেন না।